ताना क्यों दिया जाता है कि ये लाडले हैं इस वक्त? ताना वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने लाडला बनने की कोशिश की लेकिन वो लाडला नहीं बने। और लाडला अब कौन देना ताना? हमारे बिलावल साहब दे रहे हैं ताना। तो बिलावल साहब जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनवाने में बड़ा एक रोल प्ले किया, बल्कि मैं ये कहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब को मुसल्लत कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुजात खान यादी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये गुफ्तगू पूरी आपके हामिद मीर की जो है गुफ्तगू आपके साथ शेयर करने वाला है। यकीनन ये जो गुफ्तगू है इसको सुनने के बाद आपको एक बार फिर यकीन हो जाएगा कि जिस तरीके से ये लोग इमरान खान को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान जेल के अंदर बैठ के जिस कॉन्फिडेंस के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, आप जो है खुशी से लहर अपनी दौड़ जाएगी। सबसे पहले आप हामिद मीर की जो गुफ्तगू सुने कि देखें किस तरीके से इमरान खान जो है इनका सफाया करने वाले हैं और ये जो ख्वाब देख रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, इनकी प्लानिंग सारी कैसे तबाह होगी। सबसे पहले हामिद मीर की ये गुफ्तगू सुने। ने बड़ा रोल प्ले किया। आज बिलावल साहब कहते हैं ये महंगाई लीग है, मुस्लिम लीग दरअसल महंगाई लीग है। भाई आप उसके वजीर खारजा थे उसकी हुकूमत के, और आपने कौमी असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि शहबाज शरीफ उतने मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम नहीं है जितने पीपल्स पार्टी के हैं। तो पीपल्स पार्टी ने भी कोशिश की लाडला बनने की और मुस्लिम लीग नून ने भी कोशिश की। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो लाडला बन गई है और अब पीपल्स पार्टी नहीं बन पा रही है, तो वो अब तनकीद कर रही है। तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को आप एक लाइसेंस दे दें 2024 के इलेक्शन में वो वही गलत काम जो है वो आप दूसरी पार्टियों के साथ करें। देखिए एक फर्क है, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है वो तनकीद कर रही है कि जी साइफर केस जो है वो अभी तक उस पे अमल दरामद हो रहा है और साजिश हो रही है, और बिलावल साहब जो है उनको लाडला करार दे। पीपल्स पार्टी ने भी पूरी कोशिश की, कामयाब जो है वो मुस्लिम लीग नून हो गई है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है उसने ज्यादा कंप्रोमाइजेस कर लिए हैं। तो ठीक है, अगर लड़ रहे हैं तो लड़ने दें इनको, हमारा क्या जाता है। राना सनाउल्लाह साहब मीर साहब आज कह रहे थे कि हम पंजाब में 141 में से 120-25 हम सीटें निकालेंगे, और वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून खुद ही हुकूमत अपनी बनाएगी। अगर इतना ही पंजाब उनके पास है, आप भी कह रहे थे कि मियां साहब फोकस करें पंजाब पे, अगर पंजाब पे इतना होल्ड है तो फिर बलूचिस्तान में सिंध में जाकर इत्तेहाद बनाने की क्या जरूरत है। आप शुक्र करें कि राना सनाउल्लाह ने ये नहीं कहा कि हम पंजाब में 141 में से 161 सीटें निकालेंगे। उन्होंने अभी यही कहा कि हम 120 या 125 निकालेंगे। तो देखें ये सियासतदान इस तरह की बात करते रहते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो है ना वो आपको मानेंगे तो नहीं आपके सामने, लेकिन एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह साहब से पूछा, और ये मीटिंग लाहौर में हुई। राना साहब ये बताएं कि ये आप लोग बड़े मुझे पूरे इत्मीनान नजर आ रहे हैं, लेकिन ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई है। तो बहुत से लोग जो हैं वो, जब मैं लंदन में था तो वो मुझे कह रहे थे कि हमने मुस्लिम लीग नून में आना है, लेकिन वो तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं, तो ये क्या चक्कर है। तो राना साहब ने कहा जी आप बेफिक्र हो जाएं, ये अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी लड़ेंगे तो आएंगे हमारे पास ही। तो उसके बाद जो गुफ्तगू हुई वो फिर किसी वक्त के लिए छोड़ देते हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको भी इस पर अभी तक कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। फिर जो मुस्लिम लीग नून केपीके के सदर है जनाब अमीर मुकाम साहब ने भी कुछ बातें शेयर की हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ। और इसमें असल बात यह है कि अगर राना सनाउल्लाह साहब ये समझते हैं कि 141 पंजाब की जो सीटें हैं कौमी असम्बली की, उसमें से वो 125 मुस्लिम लीग नून लेके चली जाएगी, तो फिर वो मुझे बताएं ना कि ये जो कुछ 40-50 इलेक्टेबल्स बड़े बड़े जुगादरी इलेक्टेबल जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल करवाए गए हैं, तो क्या ये हार जाएंगे? क्या ये हार जाने के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में क्या चौथी दफा नवाज शरीफ साहब ने अगर वजीर आजम बनना है तो वो आप जहांगीर तरीन और परवेज खटक साहब की मेहरबानी से बनेंगे, और फिर उन पर आपको भी कुछ मेहरबानी करनी पड़ेगी। तो राजा साहब इसलिए जिस मेहरबानी की आप बात कर रहे हैं उसको हम सीट एडजस्टमेंट का नाम दे सकते हैं। वो सीट एडजस्टमेंट नहीं है सर, वो सरेंडर है, वो सरेंडर है। अच्छा। और हाँ वो सरेंडर है ना, वोट को 102 का नारा जो है वो खत्म हो गया, तो वो सरेंडर कर दिया ना नवाज शरीफ साहब ने। तो देखें ये हमारी पाकिस्तान में कोई नजरियाती सियासत तो हो नहीं रही, पावर पॉलिटिक्स हो रही है। जो काम अभी नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, अगर वो नवाज शरीफ साहब ना कर रहे होते तो बिलावल साहब ये काम कर रहे होते, अगर वो बिलावल साहब ना कर रहे होते तो हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे होते। तो ये कोई भी नजरियाती सियासतदान नहीं है इसमें, और सारे पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जिसका दाव लग गया वो लाडला है, जिसका दाव नहीं लगा वो कहता है वो लाडला है, मैं नहीं। तो अब इसमें देखें जो
جہانگیر ترین صاحب اور جو پرویز خٹک صاحب کی پارٹی ہے وہ ایسے تو نہیں نہ بنائی گئی، اور اس میں شامل کرانے کے لیے لوگوں پہ دباؤ ایسے تو نہیں نہ ڈالا جا رہا. کچھ لوگ پریس کانفرنس کر کے ایسے تو نہیں نہ کہتے اچھا جی ہم فرق حبیب ایویں چلا گیا جی استحکام پاکستان پارٹی میں، کسی وجہ سے گیا نا، اتنا سمجھدار آدمی ہے، اتنا کچھ داؤ پہ لگا کے گیا وہ، تو وہ ایسے ہی چلا گیا. تو آپ رجا صاحب کیا کرتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے میر صاحب، یہ بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی میں یا پرویز خٹک صاحب کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے لوگ بیسیکلی ووٹ توڑیں گے، پی ٹی آئی کا جو کنسولیڈیٹڈ ووٹ تھا. کیا آپ کے نزدیک وہ وننگ پوزیشن میں بھی آ سکتے ہیں؟ اور بھائی جان یہ غلط فہمی نکال دیں، جو میرا تجزیہ ہے اس سے ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پرویز خٹک صاحب ہوں یا جہانگیر ترین صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، پی ٹی آئی کا ووٹ بینک یہ نہیں توڑ سکتے. آپ بیلٹ پیپر سے بلے کا نشان غائب کر دیں، آپ پی ٹی آئی جو ہے اس کو بطور پارٹی الیکشن میں حصہ لینے سے روک دیں. عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے بھی ایک اسٹریٹجی تیار کی ہوئی، اور وہ اسٹریٹجی میرے تک پہنچی ہے عمران خان کے ایک بہت قریبی وکیل کے ذریعے. مجھے پورے پاکستان سے ڈیڈیکیٹڈ اور کمیٹڈ ان کی ایک لسٹ بنا کے دیں، اور وہ وکیل ایسے ہوں کہ جو کہ دباؤ بنائیں اور دباؤ میں آ کے وہ ادھر ادھر نہ ہو، نظریاتی لوگ ہوں. اور آپ 200 وکیل آپ تو لے تو آئیں گے، انہوں نے کہا ہاں جی ہم لے آئیں گے. تو انہوں نے کہا جی یہ اگر میری پارٹی کے پاس کوئی بلے کا نشان بھی نہ ہو اور میری پارٹی کا جو جھنڈا ہے وہ بھی کمپین میں استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو، تو یہ 200 بندے جو ہیں، 200 نئے بندے وکیل جو ہیں انصاف لائرز فورم کے ہیں یا نہیں ہیں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہ ہونے چاہیے پڑھے لکھے کمیٹڈ لوگ، جمہوریت اور آئین کے لیے ہر قسم کی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہوں. اور اس میں پلس کر دوں گا کچھ اپنی پارٹی کے جو بچ جائیں گے، جو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو جن سے ناظرین آپ نے یہ گفتگو سنی ہے، اور گفتگو سننے کے بعد آپ کو یقیناً ایک بات جو ہے یہ آپ کو اعتماد آ گیا ہوگا کہ یہ جتنے بھی پلان بنا رہے ہیں، یہ جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ہرایا جائے، پاکستانی عوام کو مائنس کیا جائے، یہ ان کے سارے پلان تباہ و برباد ہونے والے ہیں. کیونکہ جیسے کل آپ نے دیکھا ہوگا کے پی کے سے رزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں. ایک چھوٹی سی کنونشن کا نام ہوتا ہے، لیکن اس میں جس طریقے سے پوری کے پی کے امڈ آتی ہے، پوری کے پی کی عوام نکل آتی ہے، اور جو محبت عمران خان کے صرف ایک چھوٹے سے وکیل کو دے رہے ہیں، جب عمران خان عوام میں نکلے گا تو پھر آپ بتائیں کہ کیا ماحول ہوگا، کیا ریئیکشن ہوگا پاکستانی عوام کا. جب الیکشن کی مہم کا آغاز ہوگا، جب عمران خان اس کا اعلان کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کس طرح سے پوری پاکستانی قوم عمران خان کی آواز میں آواز ملائے گی اور لبیک کہہ کر ان لوگوں کو نست و نابود کر دے گی، ان لوگوں کو جڑ سے ختم کر دے گی. ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس ویڈیو کے بارے میں کامنٹس میں ضرور دیں، رائے ضرور دیں. ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا زیادہ اچھا کریں. تھینک فار واچنگ. اللہ حافظ.